जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानू आम चैनल को हार्दिक स्वागत। तेबे कन्या राशि व्यक्ति माने आजिर एही वीडियोटी कौन साधारण राशिफल नुहे। यह आपण ब्रह्मांड एक गभीर वार्ता जेपरिक आपण को ए वीडियो शो हेबा आपण ए वीडियो पर क्लिक कर देखिबा यह एक संजोग नुहे। दर्शक बंधु ब्रह्मांड चाहे जे ए वार्ता आपण पाखे पहुँचू। तेबे दर्शक बंधु आज मु जहाँ कहवाक जाऊँगी ताहा आपणको जीवन सबुठारु गभीर सत्य होगाकू जाउछि। बेले बेले जीवन में एमिति एक समय आसे जेतेबेले लागे जेपरि सबुकिछि अटकी जाइछि। आपण परिश्रम करुछंती, निजर 100% देउछंती, अन्य मानक पई सबुकिछि करुछंती, किंतु बदल रे आपणको कोन मिलुछि? केवल निराशा, अशांति एवं अपेक्षा। किंतु आज मु आपणको कहिबाकू चाहूछि जे ब्रह्मांड आपणकर सबु कर्म, सबु लुह एवं सबु परिश्रमर हिसाब रखिछि एवं एबे आगु एक बहुत बड़ परिवर्तन आसबाकू जाउछि। ब्रह्मांड आपको तीनोटी बहुत शक्तिशाली संकेत देउछि। एही संकेत गुड़िक इशारा करुछि जे आपणक जीवनर सबुठु बड़ अध्याय आरंभ होबाकू जाउछि। दयाकरी एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही किछि मिनिटर आलोचना आपणक दृष्टिकोण को संपूर्ण रूपे बदलाई देव। जदि आपण कन्या राशि व्यक्ति तेबे वीडियो को एबे ही लाइक करंतु, कारण एही यात्रा आपणकर हेबाकू जाउछि। प्रथमे आसतु बुझा आपण एबे केउं परिस्थिति दे गति करुछंती। कन्या राशि व्यक्ति माने स्वभाव में परफेक्ट होता। आपण सबकि ठीक करने को चाहती। आपणकर सबुठु बड़ दुर्बलता होउछि आपण निज ठारू अधिक अन्य मानक विषय चिंता करती। आपण अनेक थर निज खुशी को बलिदान देई अन्यर साहाय्य करती, किंतु जेतेबेले आपण को साहाय्य दरकार थिला सेतेबेले समस्ते पछघुंचा देइछंती। आपणकर मन में एबे अनेक प्रश्न, मो सहित एमिति काहेकि होउछि, मो परिश्रमर फल केबे मिलिबो। आपण बहुत किछि चिंता करुछंती। रातिरे ठीक से निद हेउ नाही, मन भितरे गोटे अजणा भय बा अशांति रहुछि। किंतु शुणंतु, एही जेउ खराब समय थिला ताहा आपणको भांगीबा पई नथिला, बरम आपणको गढ़ीबा पई थिला। ब्रह्मांड आपणको एक बड़ दायित्व देवा पूर्वरु आपणकर परीक्षा नेउथिला एवं खुशीर कथा हेउछि आपण सेही परीक्षा रे उत्तीर्ण होई सारिछंती एवं आगको केवल प्राप्तिर समय। तेबे दर्शक बंधु आसतु जानिबा सेही तीनोटी महासंकेत विषय जहाँ सूचाउछि जे आपणको जीवनर सुवर्ण जुग आसीगलानी। तेबे दर्शक बंधु ब्रह्मांड देउथिबा प्रथम एवं सबुठु बड़ संकेत हेउछि आपणकर अंतर्ज्ञान बा सिक्स्थ सेंस हठात बहुत प्रखर होइजिवो। आगको आपण लक्ष्य करिवे जे बिना कोनोसी कारण रे आपणको किछि जिंस पूर्वरु जणा पड़िजिवो। केउ मनुष्य ठीक आउ किए भूल ताहा आपणक मन स्वतः आपनको कहीदेव। जो लोक मैंने आपणक सामने मीठा मीठा कथा कहउछंती किंतु पछरे छुरी मारुछंती सेमानकर असल चेहरा आपणक सामना को आसीजिवो। आउ एक बड़ परिवर्तन आपणक भितर आसबाकू जाउछि, ताहा होउछि नीरवता। जो कन्या राशि व्यक्ति माने पूर्व छोट छोट कथार प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले, जुक्ति करथिले, सेमाने एबे संपूर्ण शांत होइजिवे। आपनको एबे प्रमाण करिवार कोनोसी इच्छा रहिबो नाही। किए कौन भावुछि, किए कौन कहूछि सेतिरे आपनको आउ फरक पड़िबो नाही। एही शांति, एही निरावता कोनोसी दुर्बलता नुहे दर्शक बंधु, बरम एहा आपणकर आध्यात्मिक जागरणर सबुठु बड़ प्रमाण हबो। ब्रह्मांड आपणक मनरू सबु नकारात्मक चिंताधारा को डिलीट करदेव, जहा फल नुआ आइडिया, नुआ सकारात्मक शक्ति आपणक भितरे प्रवेश करिपरिबो। जदि आपण निज भितरे एही एकाकी रहिबार इच्छा एवं शांति अनुभव करुछंती तेबे बुझी जांतु ब्रह्मांड आपणक सहित सीधा सड़क संपर्क स्थापन करुछि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु सेही द्वितीय बड़ संकेत आड़कू जिबा। यह आपणकर भविष्यत, क्यारियर एवं आर्थिक स्थिति सह जड़ित। संकेतटी होउछि अटकी रहितबा काम हठात आगको बढ़िबा एवं अप्रत्याशित सुजोग मिलिबा। कन्या राशि माने निज कर्म को नहीं सबुबेले सचोट थांती, किंतु अनेक दिन हेबो आपण को निज परिश्रम अनुसार पदोन्नति बा अर्थ मिलु नथिला। आपण जेउ सुजोगर अपेक्षा करथिले ताहा बारंबार हाथ छड़ा होई जाउथिला, किंतु आगको खेल संपूर्ण उल्टीबाकू जाउछि। ब्रह्मांड एपरि किछि रास्ता खोलिबाकू जाउछि जहाँ आपण स्वप्न सुधा भावी नथिबे। यह किपरि हेबो? हुए तो आपण को हठात एक नुआ चाकरीर ऑफर आसीपारे। जो व्यवसाय क्षति होता से हठात एक बड़ डील फाइनाल हो पारे। आपणकर कौन पुराना परिश्रम जहाँ को आप भूली जाइए से आर्थिक लाभ मिलवा आरंभ हो। यही समय ब्रह्मांड आपण पाखे
एपरि किछि नुआ लोकंकु आनिबो जोमाने आपनको साहाय्य करिवे सेमाने आपनको क्यारियर पई आंजेल साजिबे जो टंका केउटी फसी रहिथिला बा केही नै कि देउ नथिले ताहा फेरिबार बाट फिटिଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହଠାତ୍ ବିଦାୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କର ଆଗମନ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁତା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୁଲ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆଗକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ତାର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଇଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତର ଲୋକ ଏବଂ ଅତୀତର ଅସଫଳତାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଶିଥିଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି, ଧନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦେଉଛି ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବାସ୍ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।